केउंझर जिला आनंदपुर ब्लॉक अंतर्गत बाउंशगढ़ छक निकटरे पवित्र अक्षय तृतीया अवसर में अक्षयमुठी अनुकूल अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଞ୍ଚଳର ସଫଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶଗଡ଼ଠାରେ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଚାଷୀ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନର 16 ଜଣ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ମାନପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା। जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। जो सरकार बीजेपी सरकार आम जो सहानुभूति आउ जो संबर्धना उत्सव पालन करपाई आम बहुत गर्वित आउ समस्त को धन्यवाद दौचु। आउ बेसी किसी बर्तमान कही पारुनी। चाष यहाँ परिवा चाष मु कोदणधर पाल दुडुगाँ तरतरा जीपी अखी मुठी प्रत्येक चाषी भाई को मोर अनुरोध आपण मैंने सजग भाव में चाष कार्य आरंभ करंतु। आमर ये चाष काम पाई भगवान आमको सब बेले सहानुभूति देवे एति मोर कामना आ किछि नहीं। केउंझर स्पेशल रिपोर्टर दशरथ बारिकी रिपोर्ट स्वतंत्र ओडिशा लाइव।